क्या हुआ तुमको? हाँ, यहाँ पे मुंह लटका क्यों खड़ी हो तुम? मेरे सब दोस्त के पास 4 चक्का गाड़ी है, खाली मेरे पास नहीं है। मुझे एक 4 चक्का गाड़ी चाहिए। हाँ। कौन सा गाड़ी लोगी तुम? स्विफ्ट। स्विफ्ट? हाँ। अरे स्विफ्ट नहीं होता है, स्विफ्ट होता है पागल, पहले बोलना सीखो। अच्छे बोलना तो आता है BMW। किन दोगे? आई लव यू। ऐसे तो सब करते हैं, कुछ अलग करो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा आखिरी दांत गिरने तक तुम्हारा साथ दूंगा। আসুককেও তর্ক করতে কোন ভাষা চাই প্রত্যেকটা ভাষায় উত্তর দিয়ে দেবো। Nimda, Dozras tell me. Har tabush crack oikinim bomla. Mohino zuku, lohakwe. কি বলে? তো মহা মুশকিল ভাই। বলছি শোনো না, আই লাভ ইউ। এক চড়ার হাগরের আগে হাওড়ায় পৌঁছাই যাবি। একটু আসতে মেরো না, আমার না দমদমে একটু কাজ আছে। पंडित जी मेरा हाथ देख के बताओ ना, मेरे भविष्य में क्या है? बेटा जिंदगी के शुरुआत के 40 साल बहुत कष्ट भोगोगे। और पंडित जी उसके बाद? उसके बाद आदत पड़ जाएगी। एक समोसा देना। खाओगे या पार्सल दूं? वर्षा पार्सल देना। আচ্ছা, বিয়ের আগে তুমি সবচেয়ে বেশি স্বপ্ন দেখতা কি নিয়ে? নায়িকাদের নিয়ে স্বপ্ন দেখতাম, মাধুরী ঐশ্বরী আমার স্বপ্নে আসতো। দেখছো, এর জন্যই তো আমার মতো সুন্দর বউ পাইছো। তো এখন স্বপ্ন দেখো কি নিয়ে? এখন পেট নিয়ে আসে, খালি গারমটকায়। এ স্বামী না, স্বামীর তো নাম ধরে ডাকা যাইবে না। দাদা শ্বশুরে বলছে স্বামীর নাম ধরে ডাকলে হেলে বলে অমঙ্গল হয়। তাইলে কি কইয়া ডাকবো, কি কইয়া ডাকবো, কি পাইছি? এ কুত্তা খাইয়ে যা। ম্যাডাম, বাংলাদেশ থেকে সিঙ্গারা নিয়ে আসছি, এটা নিয়ে দুজন মিলে গবেষণা করব। সিঙ্গারা নিয়ে কি গবেষণা করতে চাচ্ছেন সেটা বলেন। সিঙ্গারার উপরে তো ময়দা দিয়ে তৈরি, কিন্তু এর ভিতরে আলু ঢুকলো কি করে সেটা নিয়েই গবেষণা করব। 10 বছর আগে জিলাপি আনছি, আজ পর্যন্ত খুঁজে পাইনি এর ভিতর চিনি ঢুকলো কি করে। তুই নতুন আরেকটা সমস্যা নিয়ে আইছিস। এই পাশের বাড়ির ভাবি পলায় গেছে, তুমি পুলিশ কমপ্লেইন কেন করছো? বেইমানি শাস্তি যাতে পায় তার জন্য। 1 মিনিট, তোমার সাথে ভাবি কি বেইমানি করছে? কথা ছিল আমার সাথে পলায় যাবে, এটা বেইমানি ছিল না? আজকে পুতা দিয়ে সেইসা গলায় ফেলবো। ज्यादा चाय पीने से क्या होता है? क्या होता है ज्यादा चाय पीने से? चाहे मेरी किडनी फेल हो जाए, चाहे मेरा हार्ट फेल हो जाए, चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन फिर भी मैं चाय पीऊंगी। चाय के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला ना तो मुंह तोड़ दूंगी। तुमने शादी वाले दिन फेरों के टाइम पे सबके सामने कहा था कि मैं तुम्हारी इज्जत करूंगी और जिंदगी भर तुम्हारी बात मानूंगी। हाँ तो मैं सबके सामने बहस करती तुमसे। क्या मतलब?